Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini yaitu kita akan belajar grammar kapital 7 B2. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat infinitif. Nah, for Ungleichzeitigkeit von Infinitivsätzen. Nah, jadi kita harus memperhatikan kapan kejadian itu berlangsung. Jadi ada dua kondisi teman-teman. Yang pertama ada Gleichzeitigkeit. Gleichzeitigkeit itu artinya kejadian bersamaan. Bersamaan. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika kejadian di kalimat utama dan kalimat infinitif terjadi di waktu yang sama gitu ya, pakailah infinitif present, zu plus kata kerja dasar, zu plus infinitif maksudnya. Gitu. Nah, contoh satu di situ adalah es muss einem Produkt gelingen. Positiv Emotionen bei den Kunden zuwecken. Di sini ada zuwecken ya, teman-teman. Zu plus infinitif atau kata kerja dasar. Artinya sebuah produk harus berhasil membangkitkan emosi positif pada pelanggan. Nah, jadi berhasilnya tuh sekarang dan membangkitkan emosinya juga sekarang karena kejadiannya tuh bersamaan. Lalu nomor 2, die Firma sah die Notwendigkeit, etwas Neues auszuprobieren. Di sini auszuprobieren. Artinya perusahaan melihat kebutuhan untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, perhatikan kata auszuprobieren. Nah, di sini ada kata kerja pisah atau trennbar, maka zu-nya ditaruh di tengah, jadi auszuprobieren. Nah, itu masih kejadian bersamaan. Lanjut, di sini ada Vorzeitigkeit yang artinya kejadian sebelumnya. Atau lampau. Nah, penjelasannya di sini adalah jika kejadian di kalimat utama, jika kejadian di kalimat infinitif terjadi sebelum kejadian di kalimat utama, kita pakainya participe perfect, gitu ya. Participe perfect zu plus infinitiv von den Hilfsverben haben oder sein. Nah, di sini itu seperti itu rumusnya. Jadi, jika kejadian di kalimat infinitif terjadi sebelum kejadian di kalimat utama, kita pakai infinitif perfect gitu. Nah, contohnya di situ adalah viele Designer sind froh, eine handwerkliche Ausbildung gemacht zu haben. Di situ artinya banyak desainer merasa senang. Merasa senangnya itu kan sekarang. Gitu. Terus telah menyelesaikan pelatihan Ausbildung kerajinan di masa lalu gitu maksudnya. Jadi mereka senangnya tuh sekarang, tapi sekolahnya tuh kan udah lewat. Makanya kita pakainya gemah zuhaben. Jadi senangnya itu sekarang ya. Tapi sekolahnya kan udah lewat gitu Ausbildungnya. Makanya kita pakainya gemah zuhaben. Gitu. Rumusnya nih participe perfect plus zu plus Hilfsverb in infinitif gitu. Nah, terus di sini kita lanjut di bagian 3 kata sambung infinitif yang paling sering dipakai. Nah, kita bahas ya. Di sini ada umzu. 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 Umzu itu artinya untuk atau agar. Nah, fungsinya yaitu untuk menjelaskan Absih gitu atau ziel atau zweck, niat, tujuan, dan maksud. Nah, pertanyaannya adalah biasanya itu adalah pertanyaannya itu wozu untuk apa gitu. Nih, untuk apa gitu. Nah, contohnya di situ adalah viele Frauen haben Burda Moden gekauft, sich über die neuesten Trends zu informieren.
banyak wanita membeli majalah Burda modern untuk mencari tahu tentang tren terbaru gitu. Gitu. Jadi untuk menjelaskan niat tujuan gitu, maksudnya itu apa sih gitu kan. Terus ada lagi nih, onezu. Onezu artinya itu tanpa. Nah, tanpa ini menjelaskan untuk fungsinya itu menjelaskan Fehlen einer erwarteten Handlung. Hilangnya suatu tindakan yang diharapkan. Artinya tanpa melakukan gitu. Jadi contohnya di sini adalah Aina Burda hat ihre Ziele verfolgt, ohne auf die Meinung der anderen zu hören. Nah, artinya Aina Burda mengejar tujuannya tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Jadi hilangnya suatu tindakan yang diharapkan. Ini maksudnya gitu. Lalu ada yang terakhir anstatt titik-titik zu. Artinya tuh alih-alih atau daripada. Nah, ini menjelaskan alternatif oder Gegensatz. Alternatif atau pertentangan. Nah, contoh di situ adalah anstatt vom Geld ihres Mannes zu leben, wurde sie selbst erfolgreiche Unternehmerin. Alih-alih hidup dari uang suaminya, gitu ya, dia sendiri menjadi pengusaha yang sukses. Nah, kata anstatt bisa ditaruh di depan kalimat seperti contoh di situ ya, teman-teman. Nah, misalkan kita mau bikin paragraf tentang penerapan grammar hari ini. Misalkan, ich lerne jeden Tag Deutsch. Bald in Deutschland, kita pakainya DE aja ya, arbeiten zu können. Gitu. Aku belajar bahasa Jerman setiap hari untuk bisa bekerja di Jerman segera. Gitu. Ich übe, aku latihan. Fleißig, aku latihan. Fleißig. Ohne Pausen, tanpa berhenti gitu ya, tanpa istirahat. Gitu. Anstatt den ganzen Tag fern zu sehen, lese ich lieber Grammatik Bücher. Gitu. Jadi aku berlatih dengan rajin tanpa jeda atau istirahat. Terus alih-alih nonton TV, aku tuh lebih suka membaca buku grammar misalkan gitu. Terus terakhirnya penutupannya ich bin froh. Aku senang mich für diesen Weg entscheiden zu haben. Jadi aku senang telah memutuskan jalan ini gitu. Oke, gimana teman-teman? Lumayan ya. Hari ini kita belajar lumayan banyak tentang infinitive section gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk terus berlatih juga, cari referensi lain karena aku hanya perantara aja buat menjelaskan apa yang ada di sini gitu. Terima kasih ya sudah belajar bareng sama aku hari ini. Terima kasih sudah setia nonton Nisha Diary. Wassalamualaikum. Vielen Dank für Zusammen. Lern fleißig weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.